Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai dari bab 36, dari judulnya itu ada Chulha Kwanri, Kwanri pengelolaan, Chulha, pengiriman. Kita lanjut ke bawahnya, itu ada Munbab, tata bahasa, itu ada en dan ges. Lalu untuk ohwi, kosakatanya ada po, changmi, chokche, cakop, kwanron, ohwi kosakata, Kwanron yang berhubungan cakup pekerjaan cokce, pemuatan, mit, dan pocang pengepakan. Lalu ada chulha kwanri kwanron ohwi kosakata kwanron yang berhubungan kwanri dengan pengelolaan chulha pengiriman. Lalu munhwa wa jongbo informasi wa dan munhwa budayanya hanguki muyok teksong karakteristik muyok perdagangannya Hanguk Korea. Bawahnya pocong cakap kwacong에 대해 듣고 이해할 수 있다. bisa ihe memahami kok dan mendengar 대해 tentang kwacong proses cakap pekerjaan pocong pengapakan. Curah cakap jineng 상황에 대해 mahal 수 있다. bisa malhal bercerita atau berbicara 대해 tentang 상황 kondisi jineng pelaksanaan cakup pekerjaan chulha pengiriman. Kita lanjut ke ohwi, itu ada pocang mit cokce cakup kwanron ohwi kosakata kwanron yang berhubungan cakup pekerjaan cokce pemuatan mit dan pocang pengapakan. Dari opsi pertama, sada atau pocang hada itu mengepak, tamda atau nohda memasukkan, hunryu hada disortir atau dikategorikan, mukta diikat, milpong hada itu disegel, raperal pucida menempelkan label, naroda memindahkan, sahda menumpuk. Lalu ada pocang ki junso, surat standar kemas, wancungce, bahan bantalan, bangcongji, itu ada kertas anti karat, parete, palet. Lalu ada kejida, itu pecah, noksolda, itu berkarat, objek perusahaan, cisihada, menginstruksikan, kata nohda, membawa lalu meletakkan, komkom hada, teliti, unsong hada, dikirim atau diposkan, sonsang tueda, itu rusak, sin gyongol seda, memperhatikan, kegi, ukuran atau besarnya, pyol, kategori. Kita lanjut ke munbabil, tata bahasa 1, itu ada en. Ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang terjadi di masa lalu dan hasil dari tindakan tersebut tidak berubah. Contohnya, wancungcero san cepumen, cepum produk san yang dikepak, yang dikemas, wancungcero dengan bahan bantalan, johante juseo, juseo berikanlah johante pada saya. Jika yogi dun pocang kijunso mot pasoyo, apakah tidak melihat pocang kijunso, surat standar kemas, dun, yang diletakkan yogi di sini jika oleh saya. Parete sa nohon mulkonal canggoro omgiseo, pindahkanlah canggoro ke gudang mulkon barang satun yang ditumpuk parete di palet. Kita lanjut ke Tehwail, percakapan 1. Kita coba dengerin dulu. 반장님, 이제 포장 작업을 시작하면 될까요?
반장님, mandor, 이제 sekarang pocong cakop을 sijak하면 될까요? 될까요? Apakah boleh? Jika sejak memulai Cakop pekerjaan pojang pengepakan 상자하고 포장지, 완충제 모두 갖다 놓았지요? kata Noas telah menyiapkan modu semua wancungce bahan bantalan pojangji pembungkus hago dan sangja kardusnya jiokan 네, 작업장에 준비해 놓았어요. 네, ya, 작업장에 준비해 놓았어요. 준비해 놓아서 telah menyiapkan 작업장에 di tempat kerja. 포장할 때 완충제로 제품을 꼼꼼하게 싸는 게 중요해요. 포장할 때 saat pojang mengebak, wancung제로 제품을 꼼꼼하게 싸는 게 중요해요. 중요해요. penting. 싸는 mengebak atau mengemas 꼼꼼하게 dengan teliti 제품 produk wancung제로 dengan bahan bantalan. 그렇게 하지 않으면 운송할 때 제품이 손상될 수 있어요. 그렇게 하지 않으면 jika tidak melakukan karaoke seperti itu, unsong halte saat unsong dikirimkan atau diposkan, 제품이 produknya 손상될 수 있어요. bisa 손상될 rusak. 네, 신경 써서 할게요. 포장 작업은 5시 전까지 끝내면 되지요? Ne, ya, Shin Kyung-so halgeo akan melakukan Shin Kyung-so dengan memperhatikan pojang 작업은 작업 pekerjaan pojang pengepakan 5시 전까지 끝내면 되지요. boleh면 jika 끝내 selesai kaji sampai 전 sebelum 5시 jam 5 jio kan? 맞아요. 포장이 끝난 상자는 크기별로 분류해서 팔레트에 쌓아 놓으세요. 맞아요. betul. Pojangi ketan 상자는 상자 kardus ketannya selesai pojang dikepak kegibiolo 분류해서 분류 dikelompokkan kegibiolo berdasarkan ukurannya. Lalu parete sanoseo tumpuklah parete di palet. Kita dengerin sekali lagi. 반장님, 이제 포장 작업을 시작하면 될까요? 상자하고 포장지, 완충제 모두 갖다 놓았지요? 네, 작업장에 준비해 놓았어요. 포장할 때 완충제로 제품을 꼼꼼하게 싸는 게 중요해요. 그렇게 하지 않으면 운송할 때 제품이 손상될 수 있어요. 네, 신경 써서 할게요. 포장 작업은 5시 전까지 끝내면 되지요? 맞아요. 포장이 끝난 상자는 크기별로 분류해서 팔레트에 쌓아 놓으세요. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada 완충제로 제품을 포장했어요. 포장해 setelah mengepak 제품 produk 완충제로 dengan bahan bantalan. I제 sekarang 어떻게 할까요? mau melakukan 어떻게 bagaimana? 포장한 제품을 상자에 담으면 돼요. boleh면 jika memasukkan 제품 produk pojangan yang dikepak 상자에 ke kardus. Ne, ya, algessemida. Baiklah. Lanjut ke bawahnya ada parem pengucapan, yaitu ketika bacim D, T, S, double S, J, dan C, lalu belakangnya diikuti dengan K, D, B, S, dan C, maka konsonan sebelumnya itu diucapkan sebagai huruf D. Kita coba dengerin dulu. 1. 갔다 솥밥 아랫집
2. 있던 낮잠 꽃다발 Kita lanjut ke ohwi, itu ada curah, kuanri, kuanrut ohwi, ohwi kosakata, kuanron yang berhubungan kuanri pengolahan culha punit, riman. Yang pertama, ini ada ib kohada, barang masuk, cul kohada, barang keluar, kom suhada itu mengamati, unpan hada mengangkut, sita atau cokce hada itu memuat, nerida menurunkan, curah hada mengirimkan, napum hada itu mendistribusikan. Lalu ada cikeca itu forklift. Lalu ada hende parete itu palet tangan. Hende kate itu troli tangan. Lalu ada teca troli dorong. Selanjutnya ada culhariang itu jumlah pengiriman. Suryang jumlah pacim opsi tanpa terkecuali. Sukohada itu bekerja keras. Macuda itu menyesuaikan. Torojita terjatuh. Bacul tali tambang. Jungriang itu jumlah beratnya. Cuihada itu memperhatikan. Kita lanjut ke Munbob I. Tata bahasa 2 itu ada case. Untuk mengekspresikan intensi dari pembicara, biasanya digunakan untuk orang pertama. Contohnya, Tamputo, Wesai ilcik oke semida Tamputo, mulai berikutnya oke semida akan datang ilcik lebih awal, Wesai ke perusahaan. Sang ceral ke kipolo punrio hake semida. Punrio hake semida akan mengelompokkan sang jakardus ke kibiolo berdasarkan ukurannya. Lalu ada pakai caciral sanoas cio. Sanoas telah menumpuk. Cace material pakai di luar cio kan. Ohwe pika on takoheo. Takoheo katanya pika on. Turun hujan ohwe di sore hari. Paro naka sok. Naka keluar. Paro langsung sok lalu top kiral topo no kesmita. Topo no kesmida akan menutup top kiro dengan penutup. Selanjutnya ini ada tips. Di sini case bisa digunakan juga untuk membuat prediksi berdasarkan suatu situasi. Biasanya digunakan untuk orang ketiga. Kita lanjut ke THY, percakapan 2. Kita coba dengerin dulu. 오늘 납품할 상품은 모두 준비됐지요? Oner napum hal sangpum produk napum hal yang akan didistribusikan. Oner hari ini modu semuanya junpitue setelah siap jiokan. 네. 이쪽에 있는 물건들이 오늘 출하할 상품입니다. Ne iya, icoke ini mulkan dari barang-barang ini yang ada, icoke di sebelah sini. Oner curah hal sangpum memita, sangpum itu adalah produk curah hal yang akan dikirimkan oner hari ini. 한번 봅시다. 수량도 맞고 상자에 라벨도 빠짐없이 붙여 놓았네요. 수고했어요. Hanpon popsida, mari coba lihat. Suryang tomat kok, suryang. Jumlahnya mat tepat kok dan sang caira pelto pacim opsi puco noasneo. Puco noasneo telah menempelkan label pacim opsi tanpa terkecuali sang di kardus. Sukohesoyo kerja bagus. 아닙니다. 그럼 출하 시간에 맞춰서 상자를 차에 실어 놓겠습니다.
Animida, tidak atau bukan apa-apa. Kram kalau begitu. Curahsikane 맞춰서 성자를 차에 실어넣겠습니다. 실어넣겠습니다 akan memuat cair ke mobil. Sangja kardus 맞춰서 dengan menyesuaikan sikan waktu curah pengiriman. 출하량이 많으니까 지게차로 옮기는 게 좋겠어요. 그리고 차에 상자를 실을 때 너무 높게 쌓지 마세요. 운송할 때 위험할 수 있어요. Culharyang이 많으니까 karena man banyak culharyang jumlah pengirimannya. Jika cara 옮기는 게 좋겠어요. sebaiknya omgi memindahkan jika cara dengan forklift. 그리고 dan cair 상자를 실을 때 saat sil memuat 상자 kardus cair ke mobil. 너무 높게 쌓지 마세요. janganlah sah menumpuk. 너무 높게 terlalu tinggi. 운송할 때 saat unsong pengiriman 위험할 수 있어요. bisa 위험 berbahaya. Kita lanjut percakapan bawahnya. 반장님, mandor mulkon을 truk 다 실었어요. telah memuat mulkon barang truk ke truk. 한 번 봅시다. mari coba lihat. 물건이 떨어질 수 있으니까 karena bisa 떨어질 jatuh mulkon barangnya. Paculo 잘 묶어야 돼요. harus muk diikat 잘 dengan baik. paculo dengan tali tambang. 다음부터 신경 써서 적재하겠습니다. 다음부터 mulai berikutnya 적재하겠습니다 akan memuat so dengan 신경 써 memperhatikan. Lalu bawahnya ada 유용한 표현 ekspresi 유용한 yang berguna. Ini ada 안부 전해주세요. Tolong sampaikan salam saya. Kita dengerin dulu. 안부 전해주세요. 오랜만에 푸엉 씨를 만나기로 했어요. 안부 전해주세요. Orenmane setelah sekian lama Puangsiral mana Kiroesoyo. Kiroes berencana untuk mana bertemu Puangsi saudara Puong. Anpu Chone Juseo, tolong sampaikan salam saya. Kita lanjut ke Munhwawa Chongbo. Dari judulnya itu ada Hanguki Muyok Teksong. Teksong, karakteristik Muyok perdagangannya Hanguk Korea. 한국은 Korea 무역의 전도가 높은 국가라고 할 수 있습니다. bisa rago disebut kuka negara 높은 yang tinggi contohkan ketergantungannya muyok pada perdagangan. Kita ulangi. Hanguk Korea bisa rago disebut kuka negara 높은 yang tinggi contohkan ketergantungannya muyok pada perdagangan. 천연 자원이 부족하고 내수 시장이 작은 편이기 때문에 karena pion termasuk 작은 kecil 내수 시장 pasar domestiknya hago dan bujuk kurang 천연 자원이 sumber daya alamnya 한국 정부는 정부 pemerintahannya pemerintah Korea 한국 지속적으로 수출 주도 정책을 펴왔습니다. membuka 정책 kebijakan susul ekspor 지속적으로 terus menerus. Kita ulangi. 때문에 karena pion termasuk 작은 kecil 내수 시장 pasar domestiknya hago dan bujuk kurang 천연 자원이 sumber daya alamnya
한국 정부 pemerintah Hankook Korea 왔습니다. membuka 정책 kebijakan susul ekspor Cisok Cokro terus-menerus. Iwakaten dengan demikian, 정책에 따라 Hankook Korea Tara mengikuti atau berdasarkan 정책의 kebijakannya 국제무역을 통하여 성장하기 시작하여 2010년대는 di tahun 2010 sejak memulai 성장하 pertumbuhan 통하여 melalui 무역 perdagangan 국제 internasional 무역 규모가 1조 달러를 돌파하였습니다. memecahkan rekor 1조 달러 1 triliun dolar 규모가 skala 무역 perdagangan. Kita ulangi. Iwakaten dengan demikian Hankook Korea Tara berdasarkan atau mengikuti 정책의 kebijakannya 2010년대는 di tahun 2010 sejak memulai 성장하 pertumbuhan 통하여 melalui 무역 perdagangan 국제 internasional 돌파하였습니다. memecahkan rekor 1조 달러 1 juta dolar 규모 skala 무역 perdagangan. 한국이 무역 perdagangannya Hankook Korea 부족한 천연 자원은 수입하고 수입 mengimpor 천연 자원 sumber daya alam 부족한 yang kurang dan 이를 혁신적인 기술로 가공하여 고부가가치 제품을 만들어 수출하는 특성을 보입니다. kelihatannya atau terlihat Teksong itu khusus atau karakteristik sucul ekspor mandro dengan membuat 제품 produk 고부가가치 bernilai tinggi 가공하여 dalam mengolah 기술로 dengan teknologi 혁신적인 berinovasi iral ini. Kita ulangi. 무역 perdagangannya Hankook Korea suip mengimpor 천연 자원 sumber daya alam bujokan yang kurang hago dan 보입니다. terlihat teksong karakteristik sucul ekspor mandro dengan membuat 제품 produk 고부가가치 yang bernilai tinggi 가공하여 dalam mengolah 기술로 dengan teknologi 혁신적인 yang berinovasi iral hal ini. 주요 수입 품목은 daftar barang 수입 impor 주요 utama 원유, 천연가스, 철강 원자재, 산업기계 및 정비, 농산물 및 식료품 등이고 등 seperti 식료품 bahan makanan, meat dan 농산물 produk pertanian, 장비 peralatan meat dan 기계 mesin 산업 industri, 철강 원자재 bahan baku baja, 천연가스 gas alam, 원유 minyak mentah. Dan 주요 수출 품목은 daftar barang sucul ekspor 주요 utama 반도체, 스마트폰, 자동차, 조선, 석유화학 제품, 배터리 등입니다. 등 seperti 배터리, baterai, 제품, produk, 석유화학 itu petrokimia,
조선 kapal, 자동차, mobil, smartphone, 반도체 itu semikonduktor. Kita ulangi. Cuyo sweep pumok daftar barang, sweep impor, cuyo yang utama, wonyu deng. Seperti sikriopum bahan makanan, meat dan nongsanmul produk pertanian, Cangbi peralatan, meat dan gige mesin, sanop industri, colkang woncace bahan baku baja, conyon kase gas alam, wonyu minyak mentah. Go dan pumok daftar barang sucul ekspor cuyo utama tengimida adalah atau seperti baterai cepum produk sokyo wahak petrokimia joson kapal ja동ca mobil smartphone 반도체 semikonduktor. 한국과 무역 거래 가장 많이 하는 국가는 negara 가장 많이 하는 paling banyak melakukan 거래 transaksi atau jual beli muyok perdagangan dengan Hangu Korea 중국이며 adalah Cina 미국 일본 베트남 등이 끝위로 잇고 있습니다. 끝위로 잇고 있습니다. Di belakang itu ada dengan seperti Vietnam, Ilpon, Jepang, Mi국, Amerika Serikat. Kita ulangi, kuka negara kacang manihanan yang paling banyak melakukan kore transaksi atau jual beli muyok perdagangan kuat dengan Hangu Korea Kimio adalah Cina. Ketwirol itko ismida di belakang itu ada Vietnam, Ilpon, Jepang, Mi국, Amerika Serikat. 무역이 이전 더 높은 한국은 negara, Korea, 높은 yang tinggi, icontohkan ketergantungannya muyok pada perdagangan, 다양한 국가와 자유무역협정을 menandatangani 자유무역협정 perjanjian perdagangan bebas dengan tayangan berbagai kuka negara. 무역이 장벽을 줄이고 mengurangi 장벽 hambatan muyok perdagangan dan global 시장에 소위 경쟁력을 강화하고 있습니다. sedang 강화 memperkuat 경쟁력 daya saing 시장에서 di pasar global. Kita ulangi, 한국은 Korea 높은 tinggi dicontohkan ketergantungannya muyok pada perdagangan Cegol menandatangani 자유무역협정 perjanjian perdagangan bebas dengan tayangan berbagai kuga negara 있습니다. sedang 강화 memperkuat 경쟁력 daya saing 시장에서 di pasar global dan mengurangi 장벽 hambatan muyok perdagangan. Aula 특성 Allah begitu juga 특성 산업에 대한 의존도는 낮추고 itu rendah ijonto ketergantungan tehan pada sanop industri 특정 yang khusus dan 새로운 시장으로 진출하고자 수출다 변화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. sedang melakukan 노력 usaha 지속적으로 secara terus-menerus 위해 untuk 변화 merubah
tak semua sucul ekspor 진출하고자 untuk maju 시장으로 ke pasar 새로운 yang baru. Kita ulangi. Aula begitu juga 특정 산업에 대한 의존도를 낮추 lebih rendah dicontoh ketergantungan Tehan pada sanop industri 특정 yang khusus dan koismida sedang melakukan noryok usaha 지속적으로 secara terus-menerus untuk 변화 merubah semua sucul ekspor 진출하고 dan untuk maju 시장으로 ke pasar 새로운 yang baru. Kita lanjut ke readingnya. 다음 내용과 관계는 그림을 고르십시오. pilihlah kirim gambar 관계는 yang berhubungan dengan neong isi dalam berikut ini. 지게차입니다. adalah 지게차 forklift. jelas ya? 정답은 4번. 다음 중 및 출진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat mana yang tepat 부분이 pada bagian 및 출진 yang digaris bawah 중 di antara dalam berikut ini. Opsi pertama, 냉장 창고의 온도를 덮어요. menutup 온도 suhu 냉장 창고 gudang berpendingin. Opsi 2, 포장한 상자에 라벨을 붙여요. menempelkan label 상자에 pada kardus pocangan yang dikepak. Opsi 3, 드릴을 사용해서 구멍을 박아요. memukul gu멍 lubang 사용해서 dengan menggunakan drill. Opsi 4, 날씨가 좋으면 면치가 bagus 날씨 cuacanya jika bagus cuacanya 콘크리트를 조립해요 merakit 콘크리트 beton. Jelas ya, yang paling nyambung itu opsi 2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. pilihlah 것을 hal 가장 알맞은 yang paling tepat 들어갈 yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. 제품 포장이 끝나면 면치가 끝나 selesai pocang pengepakan 제품 produknya kegibiolo Hamidah melakukan. Opsi pertama komsu pengecekan penghalusan punriu pengelompokan jungji penghentian. Jelas ya, 정답은 3번 pengelompokan kegibiolo berdasarkan ukurannya. 큰 것은 큰 것 kiri, 작은 것은 작은 것 kiri. 나누어서 쌌습니다. ditumpuk, 나누어서 dengan membagi. 작은 것은 barang yang kecil, 작은 것 kiri dengan barang yang kecil. 큰 것은 barang yang besar, 큰 것 kiri dengan barang yang besar. Nomor 4, dalam berikut ini muat TH 설명입니까? 설명입니까 adalah penjelasan TH tentang muat apa. 제품이 운송 중에 손상되지 않도록 보호하는데 사용하는 재료입니다. adalah bahan sayong yang digunakan bohohanan untuk melindungi dorok supaya tidak 손상 rusak 중에 ketika unsong pengiriman 제품 produk. Kalau opsi pertama paise itu ragum penjepit, opsi 2 점가제 itu aditif, parete itu palet, 완충제 bahan bantalan. Jelas ya, 정답은 4번.
Dalam scroll baca ke paragraf dalam berikut kok dan yang katon gosol korosipsio prila gosol hal katon yang sesuai kok dengan neong isi. 한국은 Korea 청년 자원이 부족하고 내수 시장이 작아 정부에서 지속적으로 수출 조절 정책을 펴왔습니다. 한국은 Korea 작아 kecil nesu 시장 pasar domestiknya hago dan bujuk kurang 청년 자원이 sumber daya alamnya. 정부에서 pemerintah 펴왔습니다. membuka 정책 kebijakan susul ekspor 지속적으로 terus menerus. 주요 수출 품목 daftar barang susul ekspor 주요 utama 반도체 smartphone 등이고 등 seperti smartphone, 반도체, semikonduktor, go dan 원유, 천연가스 등 주로 수입합니다. 주로 biasanya 수입합니다. mengimpor 등 seperti 천연가스, gas alam, 원유, minyak mentah. 한국이 무역 상대국 1위는 1위 peringkat 1 상대국 negara muyok perdagangannya Han국 dengan Korea 중국이며 adalah 중국, Cina. 미국, 일본 등이 그들을 잇고 있습니다. 그들을 잇고 있습니다. di belakang itu ada 일본, Jepang, 미국, Amerika Serikat. 한국은 Korea 다양한 국가와 자유무역 협정을 menandatangani 자유무역 협정 perjanjian perdagangan bebas dengan dayangan berbagai negara 무역이 장벽을 줄이고 mengurangi 장벽 hambatan 무역 perdagangan dan 새로운 시장으로 진출하고자 노력하고 있습니다. 거의 sedang 노력 berusaha 진출하고 untuk maju 시장으로 ke pasar 새로운 yang baru. Opsi pertama, 한국은 Korea 주로 biasanya 원유, 천연가스 등을 수출합니다. 수출 mengekspor dan seperti 천연가스, gas alam, 원유, minyak mentah. Enggak ya? Opsi 2, 한국은 Korea 미국과 무역 거래 가장 많이 합니다. 가장 많이 합니다 paling banyak melakukan 거래, transaksi atau jual beli 무역 perdagangan dengan 미국, Amerika Serikat. Enggak ya, harusnya sama Cina. Opsi 3, 한국은 Korea 무역 시장을 넓히기 위해 노력하고 있습니다. 거의 sedang 노력 berusaha 위해 untuk memperluas 시장 pasar 무역 perdagangan. Betul ya? 정답은 3번. Kalau opsi 4, 한국은 Korea 자유무역 협정으로 인해 무역에 어려움이 있습니다. ada 어려움, kesulitan 무역에 pada perdagangan inhe akibat 자유무역 협정 perjanjian perdagangan bebas. Kita lanjut ke Dedginya. Sebentar. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음을 듣고 dengar dalam berikut kok dan turun yang 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi terun yang didengar. 오전에 무슨 작업을 했어요? 납품할 물건을 트럭에 실었어요. Kita ulangi. 오전에 무슨 작업을 했어요? Ojone di pagi hari
무슨 작업을 했어요? 했어요 telah melakukan. 작업 pekerjaan. 무슨 apa? 납품할 물건을 트럭에 실었어요. Nabung mulkonul truknya sirosoyo. Sirosoyo telah memuat truknya ke truk. Mulkon barang napum hal yang akan didistribusikan. Betul ya? 정답은 3번. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Tamal kok terdengar tahun berikut kok dan mulai almajan dedabel korresipsio. Korresipsio pilihlah dedabel jawaban almajan yang tepat mulai pada pertanyaan. 어떻게 상자를 운반했어요? 1. 아궁 씨가 운반했어요. 2. 핸드 팔레트로 운반했어요. 3. 점심시간 전에 운반했어요. 4. 50상자 정도 운반했어요. Kita ulangi. 대답을 고르십시오. 어떻게 상자를 운반했어요? Otoke, sang jeral unpanesoyo. Unpanesoyo telah memindahkan sang kardus. Otoke, bagaimana? 1. 아궁 씨가 운반했어요. Agung Siga, saudara Agung, unpanesoyo yang sudah memindahkan. 2. 핸드 팔레트로 운반했어요. Hente paretero unpanesoyo. Unpanes telah dipindahkan. Hente paretero dengan palet tangan. 3. 점심시간 전에 운반했어요. 점심시간 전에 unpanesoyo. Unpanesoyo telah memindahkan. Jone sebelum 점심시간 jam makan siang. 4. 50상자 정도 운반했어요. 50상자 정도 unpanesoyo. Unpanesoyo telah memindahkan. 정도 sekitar 50상자. 50 kardus. Jelas ya? 정답은 2번. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua saram은 dua orang musa tehe malha koi semika koi sedang malha berbicara atau bercerita tehe tentang muat apa. 상자를 차에 옮겨 실으면 될까요? 네. 위험할 수 있으니까 너무 높게 쌓지 않도록 하세요. Kita ulangi. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 상자를 차에 옮겨 실으면 될까요? Sangcara cai om gyosirmyon tuelkayo. Tuelkayo bolehkah jika sil memuat om gyo dengan memindahkan sangca kardusnya cai ke mobil. 네. 위험할 수 있으니까 너무 높게 쌓지 않도록 하세요. Ne, ya, wihomal Swiss nikah karena Swiss bisa wihom berbahaya. Namun nopke sah cian dorokaseo, cian jangan sah menumpuk, namun nopke terlalu tinggi. Kita lihat dari opsi pertama, cakdong Bang Bob cara cakdong pengoperasian. Opsi 2, sayong gikan sigan jam atau waktu sayong penggunaan. Opsi 3, cuy sahang, hal yang harus diperhatikan. Opsi 4, sisol kuanri pengelolaan, sisol fasilitas. Jelas ya? 정답은 3번. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
다음을 듣고 듣등을 다음 berikut ini kok dan ieucinin malo kacangal macen gosal korupsipsio. Korupsipsio pilihlah gosal hal kacangal macen yang paling tepat malo dari perkataan ieuci selanjutnya. 상자와 완충제를 얼마나 준비할까요? 1. 내일 창고 정리를 해야겠어요. 2. 지금 가서 얼른 준비해 놓을게요. 3. 다음에는 더 잘할 수 있을 거예요. 4. 포장 기준서에 있으니까 확인해 보세요. Kita ulangi. 알맞은 것을 고르십시오. 상자와 완충제를 얼마나 준비할까요? 상자와 완충제를 얼마나 준비할까요? 준비 menyiapkan 얼마나 berapa, 완충제 bahan bantalan wa dan 상자 kardusnya. 1. 내일 창고 정리를 해야겠어요. Neil, besok cangko congri 해야겠어요. 해야겠어 harus saya melakukan congri perapihan canggo gudang. 2. 지금 가서 얼른 준비해 놓을게요. 지금 가서 pergi, 지금 sekarang lalu 얼른 준비해 놓을게요. 준비해 놓을게요 akan menyiapkannya 얼른 segera. 3. 다음에는 더 잘할 수 있을 거예요. 다음에는 berikutnya 더 잘할 수 있을 거예요. Koyo akan bisa hal melakukan 더 잘 lebih baik. 4. 포장 기준서에 있으니까 확인해 보세요. 포장 기준서에 있으니까 확인해 보세요. Nika karena ada 포장 기준서 di surat standar kemas. 확인해 보세요. cobalah 확인 dicek. Jelas ya? 정답은 4번. 오 번 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 무엇입니까? apa 행동, tindakan, hal yang dilakukan i어서 selanjutnya 여자가 oleh perempuannya. 아까 부탁한 방청지 갖다 놓았죠? 죄송해요. 제품을 분류하느라 아직 준비 못했어요. 곧 포장 작업을 시작해야 되니까 얼른 가져오세요. 네, 바로 가서 준비하겠습니다. Kita ulangi. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 아까 부탁한 방청지 갖다 놓았죠? Aka putakan pangcongci, kertas anti karat, putakan yang diminta Aka tadi, kata Noachio telah dibawakan. 죄송해요. 제품을 분류하느라 아직 준비 못했어요. 죄송해요, maaf, 제품을 분류하느라 karena mengelompokkan 제품 produk, 아직 준비 못했어요, motes. Tidak bisa, asyik 준비 motes masih belum bisa disiapkan. 곧 포장 작업을 시작해야 되니까 얼른 가져오세요. Kot pocang Jakobel sejak Yatwenika, nikah karena Yatwe harus sejak memulai Jakob pekerjaan pocang pengepakan kot segera olen kacoseo bawakanlah olen segera. 네, 바로 가서 준비하겠습니다. Ne iya baru kasok kak pergi baru langsung lalu 준비하겠습니다 akan menyiapkannya. Kita lihat dari opsi pertama, 제품을 분류합니다. 분류 mengelompokkan 제품 produk. Opsi 2, 물건을 운반합니다. 운반 memindahkan 물건 barang. Opsi 3, 방청지를 가지러 갑니다. 갑니다 pergi, ro untuk gaji, membawa 방청지. Kertas anti karat. Opsi 4,
tuongnyo에게 포장 작업을 butak합니다. butak합니다 meminta tolong Jacob tentang pekerjaan pojang pengepakan tuongnyo에게 pada rekan kerja. Jelas ya? 정답은 3번. Baik teman-teman, itu materi untuk bab 36. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk materi selanjutnya silahkan dilihat di video berikutnya.